Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue chers élèves. Aujourd'hui, on va voir exercice écrit qui se trouve dans la page 36. On commence. Bismillah. Question 1. Je relis les syllabes pour former 3 mots et j'écris les mots. Donc, شنو هما les mots؟ هما الكلمات. شنو هما les syllabes؟ هما هاد الحروف جي حداها a. Donc, ce sont des syllabes. شنو طلبوا مني هنا؟ غولي. شمين تغولي؟ هي اربط، يعني خاصني نربط هاد لي سيلاب مع بعضياتهم بور فورمي 3 مو باش نكون شحال 3 ديال الكلمات. دونك عندي جي غا طا زان كسي غاف. دونك جي والجيزان لا، جيراف oui. Girafe. C'est quoi une girafe? Donc, girafe, هي زرافة. Donc, غادي نربطو جي مع غاف. D'accord? Comme vous voyez. Après, شنو بقات لنا؟ تا كسي. تاكسي. شنو هو تاكسي؟ Donc, taxi. بقات لينا غازان. لو غازان. لو غازان هو الربيع اللي كيكون في الارض، بحال مثلا في المركبات ديال كرة القدم كيكون الارض فيه العشب، دونك كنسميوه لو غازان. دونك هاد 3 الكلمات بيسكو دابا لقيناهم، دونك جيراف زرافه، تاكسي اي غازان. اون فا لي ريكرير، غنكتبوهم عاوتاني هنايا. دونك جي غا D'accord? Girafe. La deuxième, gazan. Très bien. La troisième, taxi. Donc, taxi. C'est bon? Voilà, donc, كتبنا الكلمات بثلاثة. وسالينا la question 1. On passe à la question 2. J'écris les mots qui manque. دونك خاصني نكتب الكلمات اللي ناقصيني هنايا، هما ديجا عطاوهم لنا هنا. بوكسور، جنو، كراميل. دونك بوكسور هو واحد لا بيرسون، واحد الشخص اللي كيلعب لو بوكس، الملاكمه. دونك كنسميوه ان بوكسور. دونك في كيبان لنا لو بوكسور؟ كيبان هنا جنو. شنو هي لا جنو؟ هي الركبه. دونك كتبان لينا هاد البنيته شاده من الركبه ديالها، دونك جنو غتكون في هاد لا فراز. بقات لنا كراميل. دونك كراميل هي حلوه ديال كراميل، دونك غادي تكون في هاد لا فراز. دونك اون لي فراز. كنزه امال او جنو. كنزه كدرها شنو؟ الركبه ديالها. دونك هنا غادي نكتبو جنو. داكوغ. Je mange أكل، أنا أكل quoi? Un caramel. Donc caramel. Très bien. Le porte un gilet rouge. كيلبس un gilet rouge. gilet هو هذا. داكوغ. كي دايره لا كولور ديالو روج يعني حمراء. شكون هو هذا؟ سي لو بوكسور. دونك هنا نكتب بوكسور. دونك شنو هما الكلمات اللي خدينا هنايا؟ ان بوكسور هو ملاكم، جنو الركبه، اي كراميل. داكوغ. بورت هي يرتدي، جيلي روج. دونك هذا هو لو جيلي روج. كنزه امال يعني عندها الم فين؟ في لو جنو ديالها، يعني في الركبه ديالها. très bien. On passe l'exercice 3. Je mets en ordre les étiquettes et je recopie la phrase. دونك هنا عندي دي زيتيكيت، هما هادو 1 2 3 4 4 لي زيتيكيت. شنو خاصني ندير لهم؟ خاصني نحطهم اون اوردر، يعني هنا راهم مرتبينش، انا جو دوا لي ميتر اون اوردر، يعني نرتبهم ومن بعد غادي نكتب الجمله. دونك اين وحده غادي نبداو بها؟ دونك اول وحده سي لو تاكسي. دونك اول وحده لو تاكسي مالو اي. دونك لو تاكسي اي دون. دونك هي الثالثه. لو غاراج هي الرابعه. تاكسي راه كاين في الكراج،
D'accord? Le taxi est dans le garage. ونعاودو نكتبوها هنا. Le taxi est dans le garage. Point. Donc, c'est une phrase. On doit commencer par une majuscule et terminer la phrase par un point. ديما نبدا بماجسكول بحرف ماجسكول يعني كبير ونساليها par un point donc خاصها تسالي بنقطة. Exercice 4. Je place les lettres pour former les mots du dessin. D'accord? Je place les lettres pour former les mots du dessin. Donc هنا عندي دي ديسان خاصني نكتب الكلمات ديالهم. مثلا هذا لو ديسان نكتبو هنا الاسم ديالها غنكتبها هنا هادي غنكتبها هنا غنكتب هذا هنا. دونك كيف ما كتشوفوا السهم غادي دونك غتكتبوها في المنحى ديالو. كتكتبوا تشوفوا السهم هكا كتمشيو في المنحى ديالو. داكوغ. دونك لا بروميير تنوره en français jupe غادي نكتب G E P E. D'accord? غيمة هي nuage. Donc N U A G E nuage. D'accord? الحامض citron. Donc نكتب S I T R O N. هذا taxi. Donc T A X I taxi. بقات لنا هذا حمار الوحشي دونك زابر R E. On répète jupe, nuage, zèbre, taxi, citron. D'accord? On passe maintenant la production écrite dans la page 37. Je choisis la phrase qui convient au dessin et je l'écris. Donc طلبوا مني هنا نختار. عندي هنا ان ديسان عندي واحد الرسم عندي ان اوتر ديسان هنايا وهنا عندي دو فراز جوج ديال الجمل ولكن وحده فيهم اللي كتعبر لي هاد الصوره. دونك هنا شنو كيبان لنا في الصوره جوج ديال لي سور لي فرير كي جو انصامبل تيلعبوا. داكوغ. هنا شنو كيبان ليا ان كانغورو مع هاد لي دو فرير ils jouent du box كيلعبوا الملاكمه. دونك غنقرا هاد لي دو فراز وغادي نعرف فيهم شكون هي اللي صحيحه. لا بروميير les deux chacals dorment. Les deux chacals dorment. Les deux chacals هما هاد لي دو. d'accord ce sont deux chacals مالهم ils dorment راهم ناعسين. اوكي واش حنا هنا كيبانوا لنا ناعسين نو دونك هاد الجمله ما صحيحاش. لا دوزيام les deux chacals s'amusent. دونك ils s'amusent معناتها كيستمتعوا بالوقت ديالهم. دونك هذه هي اللي صحيحه او غادي نكتبها هنا les deux chacals s'amusent. point. ما تنساوش لا بوين وما تنساوش ماجسكول في الاول. les deux chacals font de la boxe avec le kangourou. قال لك les deux chacals كيديروا البوكس الملاكمه مع لو كانغورو. واخا les deux chacals jouent avec la girafe. les deux chacals كيلعبوا مع لا جيراف اللي هي الزرافه. واش هنا كتبان لنا الزرافه لا كيبان لنا شنو les deux chacals jouent le box avec le kangourou. donc la phrase اللي صحيحه هي لا بروميير وغادي نعاود نكتبها هنا les deux chacals font de la boxe avec le kangourou. Voilà, quand je termine, je mets un point. D'accord? Question 2. J'écris le mot beaucoup là où il faut.
طلبوا مني نكتب هاد لو مو بوكو. شنو معنات بوكو؟ بوكو معناتها بزاف، داكوغ. بوكو ça veut dire بزاف، كثيرا. دونك هنا شنو كيبان ليا؟ كلمه. شنو عندها كلمه؟ عندها beaucoup de cahiers، عندها بزاف ديال الكتب في يدها. دونك كريمه a beaucoup de livres. Donc je vais écrire beaucoup ici. Beaucoup. C'est bon? Voilà. Question 3. Je mets les phrases en ordre. Je mets les phrases en ordre. Et je place chaque phrase sous son dessin. Donc هنا عندي deux phrases. هذه هي la première. عندي des étiquettes هنايا qui sont en désordre، يعني ما مرتبينش. وهذه عاوتاني une deuxième phrase فيها des étiquettes qui sont en désordre. احنا شنو مطلوب منا؟ هاد لي زيتيكيت غادي نقادوهم en ordre، غادي نرجعوهم بالترتيب. اون فوا نقادهم على حساب الصوره ديالهم نكتبهم تحت من الصوره ديالهم. دونك هنا عندي امي سان دي فريد et son chien. Par quoi on va commencer؟ باش غادي نبداو؟ on va commencer par فريد et son chien. ديما كنبداو بلو سوجي. دونك فريد et son chien مالهم؟ sont ils sont quoi؟ des amis. فريد et son chien هم أصدقاء. Donc Farid et son chien la première, son la deuxième, des la troisième, ami quatrième. On passe la deuxième phrase. Fatima et Jalila. Amis sont des. Donc parfois, فين هي Fatima ou Jalila? Ha Fatima ou ha Jalila. Malhom sont des amis. Donc on va commencer par Fatima et Jalila. 1, 100, 2, des, 3, amis, 4. Et je vais écrire هاد les deux phrases كل وحده تحت لو ديسان ديالها. ما تغلطوش وتكتبوهم في ديسان مختلف. دونك هنا فريد je commence par une majuscule. فريد et son chien. Sont des amis. Quand je termine, شنو كندير ملي كنسالي الجمله؟ je mets un point. D'accord? La deuxième, je commence encore une fois par une lettre majuscule, كنبدا بlettre majuscule. Fatima et Jalila مالهم؟ sont des amis. Voilà. Et je mets quoi? Je mets un point. امي اللي عندنا هنا وامي اللي عندنا هنا بجوجهم معناتها اصدقاء. باردون ما كيبان لكمش. دونك امي اللي عندي هنا وامي اللي عندي هنا بجوجها معناتها اصدقاء ياك. ولكن هاد امي فيها غير اس في الاخر الوغ كو هادي فيها او اس. دونك علاش هنا غير اس؟ حيت هادو بجوجهم ماسكولين بجوجهم مذكرين. باغ كونطخ هنا عندي سو سون دي في دونك مؤنث. من كيكون عندي فيمينا مؤنث كنزيد او. من كيكون عندي شخص واحد الا كان ذكر كنكتب امي. الا كانوا جوج ديال الذكور كنزيد اس. دونك هاد الاس ديال بلوريال. من كيكون جوج او اكثر كنزيد اس. داكوغ. من كيكون فيمينا او بلوريال كنزيد او اس. داكوغ. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا في هاد لا فيديو الدرس مزيان. نشوفكم dans une nouvelle vidéo. À bientôt.